difícil, é un reto, certamente, porque creo que ata agora non se tiña falado en absoluto desta cuestión en relación ca obra de Rosalía. Por lo tanto, eu creo que é un tema que costou traballo leválo adiante, pero penso que paga a pena escoitar algunhas das conclusións de algunhas dos datos que se van a aportar aquí, porque certamente creo que son auténticas novidades. A mesa redonda vou facer unha pequena introdución sobre o contexto, sobre a situación xeral da problemática que se vai tratar aquí, e depois, a continuación, cada un dos ponentes vai expoñer a súa versión do tema que lle tocou falar. Ben, eu falarei simplemente Rosalía diante da ciencia e da técnica. A ciencia moderna, con achegas tan importantes e de tanta pegada popular como o darwinismo e os progresos da medicina, foron pouco a pouco impregnando o século XIX español con seus conceptos, métodos e solucións. E a técnica, con adiantos tan evidentes como o ferrocarril e as novas industrias que comezaban a aparecer no extrarradio das cidades, mostraban con orgullo as novas posibilidades que se lle estaban a abrir ao ser humano. Os xornais e as revistas que nacían por todas partes, como outra das características deste século, non deixaban de recoller estas novidades. Así, no período da vida de Rosalía, desde 1837 a 1885, apareceron en España 245 revistas científicas ou técnicas. E as generalistas e cun bo tratamento gráfico e, polo tanto, con moitísima difusión, como el Semanario Pintoresco, el Museo Universal ou la Ilustración Española e Americana, non deixaban de ter seccións permanentes con estas temáticas. Mesmo a literatura de Clarín, Galdós ou Pardo Bazán, entre outros, incluían entre os seus personaxes cada vez con máis frecuencia a enxeñeiros e científicos. Galicia tampouco foi allá a estas correntes e controversias que xurdían diante da ciencia e a técnica do momento, como puido ser o caso dos debates sobre o darwinismo, en os que vos coñecidos do matrimonio Murguía, como foi o caso de Rodríguez Carracido, tiveron un protagonismo especial. Tamén as publicacións periódicas, non tan abundantes como no Estado, pero tampouco escasas, facíanse eco destas cuestións, como ocurría co Semanario Instructivo, el Recreo Compostelano, la Revista de Galicia, Galicia, etc., cabeceiras nas que eran frecuentes subtítulos como Periódico de Agricultura, Ciencias Naturais e Artes, Periódico de Ciencias, Literatura e Arte, Semanario de Literatura, Ciencias e Artes, etc. Algúns dos escritores estranxeiros que cita Rosalía na súa obra, como Ernst Hauptmann ou Alan Poe, tampouco ignoraban a ciencia na súa temática, como é o caso da muller autómata de Hauptmann ou o poema A ciencia de Poe. Nos dous casos, a súa posición diante da ciencia é ambivalente. Coñécena e utilízana como argumento, pero tamén son críticos co empirismo dominante que permite e que limita o bo da fantasía da que eran mestres eses dous autores. Malia todo isto, a presenza da ciencia e da técnica na obra de Rosalía é moi escasa. Só citas illadas e non moi frecuentes falan desas realidades nas súas poesías e novelas. Aínda así, dada a trascendencia que a ciencia e a técnica tiveron como conformadores da mentalidade colectiva do século XIX español, estimo que paga a pena intentar facer un achegamento a estas cuestións, aínda inéditas nos estudos rosalianos. Unha primeira cuestión en relación ao tema que nos ocupa e que podería servir de introdución é a relativa á posición de Rosalía diante da idea, ou o mito, do progreso no que a ciencia e, sobre todo, a técnica se constituían como os seus principais fundamentos. Recentemente, Raba de Villar tratou parcialmente o tema do progreso en Rosalía desde o punto de vista da contraposición das tradicións galegas fronte á nova sociedade que se estaba a conformar en España e Galicia, sobre todo
despois da Revolución Gloriosa do 68. Considera que a posición de Rosalía diante do progreso non é clara, xa que, por unha banda, como afín ás ideas renovadoras dos republicanos e dos homes da institución libre de ensinanza, defende as novidades que chegan, pero, pola outra, decátase de que todas elas non teñen capacidade para dar resposta ás preguntas máis fondas e trascendentes que pode formular o ser humano. Luz e progreso por todas partes, pero as dudas nos corazóns, decía en Follas Novas. Estas dúbidas poderían estar na base do carácter máis ou menos aséptico que manifestan outras referencias ao progreso que se atopan na obra de Rosalía, como pode ser o coñecido diálogo coa musa da introducción al Caballero de las Botas Azules. Hasta que Dios llame a los hombres a juicio, viviré sin envejecer jamás, ni perder nada de mis encantos. Ayer fue el vapor, hoy seré musa. Mañana me llamaré movimiento continuo o cuadratura del círculo. ¿Quién sabe lo que de mí saldrá? Pero la ciega humanidad seguirá mis pasos y me rendirá culto, proclamándome la soberana del mundo. Este mesmo carácter dunha certa obxectividade atópase no poema de Las orillas del Sar, onde fai referencia á obra colectiva que supón a construción do progreso a partir das achegas científicas, xa foi citado hai un momento, miles de inteligencias poderosas e activas para ensachar los campos de la ciencia, tan vastos que la razón se pierde en sus frondas inmensas, acuden a la cita que el progreso le da desde su templo de 100 puertas. De todas maneiras, esta idea do progreso sérvelle a Rosalía para criticar as dificultades derivadas da vida urbana, sobre todo na súa novela Flavio, onde, según di Rábade, dialoga claramente con la problematización de la idea de progreso, lo que de modo implícito parece sostener la primacía del modo de vida rural. E tamén, nun tema claramente rosaliano, como é o da denuncia da sumisión das mulleres, utiliza esta mesma idea do progreso para contrapoñela a realidade feminina do seu tempo. Di en El Caballero de las Botas Azules, en vano se habla de adelantos, de progreso. Las mujeres siguen atormentadas, las unas teniendo que hacerlo todo, que trabajar para sí y para los demás, las otras haciéndose vestir y desnudar la mitad del día. No que atinxe a súa posición diante da ciencia en concreto, Rosalía semella aliñarse co movimento romántico do escepticismo e crítica que Chateaubriand inaugurou nos comenzos do século. E, segundo o cal, o acto creador só dependía das musas, sen axudas da razón nin referencias á verdade e á lóxica. Aínda que se xuntaran 1000 cerebros, xamais compondrían a obra que sae da cabeza de Homero. En España, Bécquer, na súa coñecida Rima Cuarta, retoma estes mesmos sentimentos da incapacidade e tamén da incompatibilidade da ciencia co misterioso e descoñecido. En Rosalía, a crítica da ciencia céntrase fundamentalmente en dous aspectos. En primeiro lugar, participa dos mesmos sentimentos románticos xa comentados da incapacidade da ciencia para estimular as fibras do sentimento e da sensibilidade estética no ser humano. Existe algo en el hombre de todas las edades que no se educa ni ciñe por completo las exigencias de la razón y la ciencia, así como suele sobreponerse también a todas las ignorancias y barbaries que han afligido a la humanidad entera. Y este algo es el exceso de sensibilidad y sentimiento de que ciertos individuos se hallan dotados, en el primer loco, esta cita. Neste senso, considera mesmo a loucura como un estado que pode ter acceso a realidades intangibles, ás que a ciencia e os razonamentos están incapacitados para chegar. Estas realidades poden tamén ser a base da xenialidade ou mesmo da excelencia artística. De aí que ideoloxías que toman as bases empíricas da ciencia como o seu primeiro fundamento, como pode ser o positivismo, son totalmente contrarias ao xenio creador. En La hija del mar di, en estos tiempos en que el positivismo mata el genio y en que la poesía tiene que cubrirse de terciopelo para entrar en sociedad. Esta valoración contraria ao positivismo contrasta en certa maneira coas afinidades ideolóxicas e políticas que se lle supoñen a Rosalía con relación á institución libre de enseñanza, pois os institucionistas
dentro das naturais matizacións e variantes, eran, en xeral, defensores convencidos e militantes dunha boa parte dos presupostos filosóficos que sustentaban esta ideoloxía, como moi ben ensinou Núñez no seu traballo básico de 1975. En segundo lugar, a crítica de Rosalía á ciencia céntrase tamén na súa incapacidade para dar respostas a todos os interrogantes que se poden formular desde o máis fondo do ser humano, en La hija del mar. La ciencia es tan vana como estéril. En ciertos casos, su poder se reduce tan solo a conocer su impotencia. Valoración pesimista que fica aínda máis clara neste poema de En las orillas del Sar. En vano el pensamiento indaga y busca en lo insondable, oh ciencia. Siempre, al llegar al término, ignoramos qué es, al final, lo que acaba y lo que queda. Os problemas de saúde que afectaron a Rosalía e a súa familia durante case toda a súa vida son posiblemente a razón de que lles dedique unha atención especial ás ciencias médicas, nalgunha das súas novelas, diante das que toma a través dos seus protagonistas posturas ás veces moi contrastadas. Nalgúns casos, coa esperanza de que o estudo e as atencións médicas den resultado, como en La hija del mar. Paso las noches sobre los libros, escudriñando los misteriosos secretos de la ciencia, para ver si consigo al fin hallar algún remedio a tan terrible enfermedad. Pero, na maior parte dos casos, contaxiada do escepticismo xeral con que Rosalía mira a ciencia, a súa actitude é desesperanzada e negativa. Solo nos resta sufrir y llorar, y arrojar al fondo del océano esos libros que se llaman libros de ciencia. Finalmente, tamén ten unha conciencia bastante clara de que cos males morales, psicolóxicos, diríamos hoxe, a ciencia médica do seu tempo tiña moi pouco que facer. En el primer loco, no tardó en sorprenderme la visita del médico, a quien con toda cortesía que me fue posible, hice saber que con mi enfermedad, hija del cansancio y disgusto moral, nada tenía que ver la ciencia. Ben, concluo a miña intervención sinalando que Francisco San del Río, o filósofo que inspirou aos homes da Institución Libre de Enseñanza, propoñía completar la luz de la razón con la ayuda del sentimiento. E Giner, que diseñou toda a súa proposta pedagóxica, defendía a necesidade dunha educación na que se fixera realidade un diálogo entre a ciencia e a arte. É dicir, non rexeitaban senón nin o un nin o outro, senón que buscaban unha compatibilidade. Rosalía, malia a súa proximidade ideolóxica a estes homes, non foi quen de seguilos nestes presupostos, xa que na súa obra, o pouco que se trasloce en relación coa súa maneira de entender a ciencia, deixa ver unha valoración pesimista e, sobre todo, unha certa antítese coa sensibilidade e sentimentos que están nas bases do xenio artístico. Neste senso, está máis próxima ás teses dun certo romanticismo tardío de raíces idealistas ao que nin tan sequera foron alleos poetas tan ben coñecedores das realidades científicas como Víctor Hugo, quen decía: a ciencia desencanta a natureza e seca o corazón. Certamente que esa percepción sobre os límites da ciencia está máis próxima a algunhas das valoracións actuais que ao optimismo utópico do que daban mostra os homes do XIX. Pero tamén é verdade que ese diálogo intercultural entre a ciencia e as outras culturas que hoxe se defende como unha das necesidades máis perentorias destes tempos exixiría unha visión optimista, aínda que matizada, da ciencia e da técnica, posición que semella non compartir Rosalía. Ben, esta sería a miña, vamos a chamar de introdución ao tema, e agora os presentes na mesa van a, de alguma maneira, debullar un pouco máis polo detalle algúns destes temas que están aquí introducidos. En primeiro lugar, a profesora Marilides, que é profesora da Universidade de Vigo e que ten traballado moito sobre xénero, ciencia e tecnoloxía e tamén sobre historia da ciencia e educación, vai a falar sobre Rosalía ante os discursos científicos e as novidades tecnolóxicas do seu tempo.
Moitas grazas. Antes de que o señor moderador comece a contarme o tempo, porque despois vou andar moi xusta, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega o convite a participar nesta mesa e, en particular, ao profesor Anxo Angueira, que foi o primeiro que me convidou, a María do Cebreiro, que durante todo este tempo se encargou de comunicar as novidades e as necesidades e que de recibir, ademais, as nosas suxestións, e o moderador desta mesa con quen manteño en relación, iba a dicir epistolar, máis ben melia, respecto á mesa que nos ocupa. Teño que confesar, e agora xa dentro de nada remato, que cando aceitei participar nesta mesa, a verdade que como eu sou moi optimista, pásame un pouco ao revés que a Rosalía, pois non me decataba de toda a complexidade que requiría esta intervención, así que pido desculpas por anticipado porque tiven que facer unha selección e toda a selección é intencional e hai moitas cousas que quedan fora. Entón, falarei da ciencia na Europa do século XIX, brevemente, da ciencia na España do XIX, repercusións en Galicia, o pensamento da ciencia sobre as mulleres e a posición de Rosalía diante deste pensamento da ciencia e da ciencia en xeral. Así que vou procurar ir rápida. Agora xa podes contar o tempo. Xa empezo. Agora empeza, sí, o contador. Durante o século XIX prodúcense en Europa innumerables progresos científicos de gran trascendencia, aos que me vou referir de maneira necesariamente superficial. Hai bibliografía excelente que, ademais, calquera persoa que non sexa especialista en ciencia pode consultar, como o libro de Michel Serres, La historia de la ciencia, onde aparecen cronolóxicamente aparecen ali nun anexo, pois tanto a historia das ideas como os descubrimentos e invencións, como os nomes dos seus autores e autoras. Autoras menos, pero tamén, algunha tamén aparece. Detéctase un gran predominio do Occidente no século XIX, máis claro aínda que nos séculos anteriores, derivado esencialmente da supremacía política e económica exercida por Europa durante este período e da mellora do ensino e da investigación científica, como ben sinala Tatón na súa historia da ciencia non só en Europa. A ciencia no século XIX, para comprendela, temos que pensar en que deixa de ser unha actividade amateur que era desempeñada basicamente por homes con diñeiro ou que tiñan algunha mecena, sobre todo máis algunha que algún, como o caso da reina Cristina de Suecia no caso de Descartes ou outros casos que non citarei, para convertirse nunha actividade profesional, sobre todo desde mediados do século XIX, de tal maneira que eu discreparei do profesor, ou matizarei, porque podemos falar desde mediados do século XIX de ciencia contemporánea e deixarei o de ciencia moderna para a ciencia do XVII e do XVIII, simplemente por aclarar. A institucionalización da ciencia en Europa reflíctese, sobre todo, a través da creación de academias, que xa comezaran no século XVIII ou no XVII, como a Royal Society ou a Academia de Ciencias de París, ou a do Lincei de Roma, ou o Colexio Metálico de Suecia, ou o Colexio dos Curiosos en Alemanha, ou en Gran Bretaña. No caso español, pois teñen o seu antecedente no movimento novator de finais do século XVII, comezos do século XVIII, e na Ilustración, as tertulias, etc., e temos noticia da creación da rede, da Real Sociedade de Medicina e Demais Ciencias de Sevilla de 1700, estamos no XVIII, e da Real Academia de Ciencias Exactas Físicas e Naturais de Madrid de 1849, por citar algunhas. E, ademais, no século XIX, no panorama hispano, son moi importantes os ateneos. Que son como unha especie de universidade paralela. Todo aquilo que non se discutía nas universidades e as ideas novas sí que se contemplan nos ateneos, e iso ten moito que ver, por exemplo, os liceos, como o caso del Liceo de la Juventud ao que pertencía Rosalía. Por salientar algún dos logros do século XIX, e inda que a min non me gustan as reproducións positivistas e heroicas de grandes cabaleiros armados, de armadura plateada, nunca mulleres, que defenden a verdade fronte ao erro e son
un conxunto de héroes filantrópicos, que é unha visión herdada do século XIX, pero que sigue permanecendo na maioría dos manuais e das historias da ciencia uso, sí que non me queda máis remedio que citar algúns nomes da época, pero algúns simplemente das ciencias experimentais, como pode ser Clausius, ou Berzelius, ou Kekulé, ou Mendeleev, ou Pasteur, ou Darwin, por citar os máis coñecidos. Logo citarei algunha muller despois. Repito, estes nomes e outros aparecen como os artífices casi en exclusiva do progreso científico do XIX, cando realmente unha parte do progreso científico-técnico ou tecnocientífico que falaríamos hoxe do XIX ten moitas veces a súa orixe no mundo artesanal, como pode ocorrer no caso da óptica ou como pudo ocorrer no seu momento ca máquina de vapor, e no XIX xa que as aplicacións da máquina de vapor pois ven as locomotoras ou ben os barcos de vapor. E non nestes inventos, por así decirlo, a intervención da ciencia inicialmente foi moi cativa. Outra cousa é que sempre existe esa interrelación ciencia-técnica. Para facermonos unha idea, pois, noutros campos, como o caso do desenvolvemento de electricidade no século XIX, non necesito poñer de manifesto cual foi a súa importancia, pero sí que é importante salientar que pasa de ser unha actividade recreativa, porque no século XVIII era unha actividade recreativa, e sinto non poder ofrecer as imaxes porque o meu facedor de PowerPoint ten un problema familiar grave e, polo tanto, non o puido facer, e veño sin as imaxes gráficas. Donde se ven mulleres electrizadas, nenos electrizados, no século XVIII, como experimentos recreativos para unha sociedade, para a aristocracia, basicamente ávida de coñecer os novos inventos. No caso da química, pois prodúcese a vinculación desta co desenvolvemento ca industria textil, e así aparecen os colorantes artificiais, sintetízanse, prodúcese o desenvolvemento químico farmacéutico e o desenvolvemento de explosivos, e polo que respecta ás ciencias biolóxicas, pois por un lado as preocupacións agrícolas e médicas conduciron a microbioloxía, e logo temos pois o caso de Pasteur e a súa achega sobre a orixe das enfermidades por xermes patóxenos. Finalmente, agora mesmo, por citar outro campo importante, pois o enorme progreso da óptica e a aparición da espectroscopía pois transformaron a química, transformaron a astronomía e mesmo deron paso aos primeiros modelos da determinación da estrutura atómica. O sea que todo o desenvolvemento científico-técnico en Europa no século XIX é de grandísima importancia. Está claro que esta é unha visión simplificada e, se queren, un pouco heroica, porque si teríamos que afondar máis, pero agora mesmo non é posible, se acaso despois no debate. E que ocorre na España do século XIX? Pois na España do século XIX ocorre que, como é ben coñecido, é un período moi convulso e vai tendo altibaixos dependendo das loitas entre absolutistas liberais, a volta de Fernando VII, que supón un retroceso, o reinado de Isabel II, onde hai unha primeira parte onde sí o progreso vai paseniñamente, pero unha segunda parte onde volve a haber un retroceso. Eu penso, e isto xa entre paréntese, que esta historia de las dos Españas, non sei, eu non sei se verei o final, que hai xente máis nova que seguramente o verá. Eu nin siquiera no campo da ciencia, porque tal e como vai o I máis D máis I, a verdade é que me identifico bastante con algún destes períodos. Paréntese. Con todo, no XIX, a Institución Libre de Enseñanza pois vai ser unha luz, créase en 1875, e vai ser unha luz para o desenvolvemento da ciencia e para as institucións educativas. Mágoa que o levantamento do Xeneral Franco acabase con todo aquel desenvolvemento e agora a verdade é que coller o tren custa bastante. Poderíanse sinalar diversos períodos en cuanto ao desenvolvemento científico-técnico do XIX, do 1808 ao 1833, e sinalar algúns acontecementos e algúns nombres importantes, porque tampouco é certo que no XIX, no panorama hispano, todo fose escuro, negro e... Non, é un pouco como cando se fala do medievo, non? Como esa época escura, pois non, era todo escuridade, tamén había luz. E así, por exemplo, pois temos a expedición de Valmís, que espalla a vacina antivariólica por América,
as relacións hispanoamericanas e que permite que se monte unha certa infraestructura sanitaria en América, ou as investigacións de Aréjula sobre a febre amarela, ou as de Gimbernat sobre a hernia inguinal. Precisamente, o maior progreso dase na medicina, na bioloxía e en todas aquelas disciplinas que se relacionan con elas. A física e a química teñen peor sorte e as matemáticas, a pesar de que hai algúns nomes e algúns desenvolvementos, a verdade é que non teñen tanta sorte. De todas maneiras, coa Revolución de 1868, se produce unha liberación, por un lado, ideolóxica da universidade e, por outro lado, multiplícase a creación de organismos científicos tan importantes para a institucionalización da ciencia. E créase a Sociedade Española de Historia Natural, a Escola Libre de Medicina e Cirurxía, a Sociedade Anatómica, a Sociedade Española de Antropoloxía, o Museo de Antropoloxía, o sea que, como ven, efectivamente, ligadas a estes campos da medicina, da bioloxía, da bioquímica, diríamos hoxe. Ben é certo que no panorama hispano, como xa desde a primeira revolución industrial sufría un atraso, pois este se ven arrastrando e na segunda revolución industrial, pois este atraso continúa. Insisto en que, de todas maneiras, se producen achegas e se producen fenómenos de asociacionismo científico nos que son moi importantes os ateneos. Os ateneos son unha maneira de institucionalizar a ciencia, senón de maneira oficial nas universidades, pero é o mesmo que pasou o mesmo que ocorreu durante a Ilustración. Temos o caso, por exemplo, do Ateneo de Madrid, onde precisamente o primeiro número que revisei da Ilustración Gallega e Asturiana, que dirixía Murguía, no primeiro que revisei, foi por casualidade, alguén dirá, non, é que como ti traballas en ciencia e xénero, xuro que non. O primeiro número que revisei, atopei, e nunca mellor dito que atopei, unha conferencia de Che Garay para as mulleres sobre calor, luz e son. Iso foi o primeiro número que eu revisei. E xe, malla, pois é casualidade, non sei se eu busquei o número me buscou a min, pero eu non sabía que aí estaba. A Che Garay se lle considera como iniciador da Escola Matemática Española, e logo, pois en física e técnica, sobre todo en técnica, aparecen os nomes como de Isaac Peral, que non sei se é o inventor do submarino ou dun submarino. Eu máis ben diría que dun submarino, porque normalmente estes inventos e creacións se producen en diversos lugares e ao mesmo tempo. E o caso de Torres Quevedo. E no caso da química, pois temos a Rodríguez Carracido, que ademais destacou, logo comentarei no debate sobre darwinismo, a ver se me dá tempo, e nomes como Linares ou Antonio Casares, do cual se acaba de realizar unha tese recentemente. Os debates que se producen na ciencia do século XIX, que eu creo que son importante, porque por un lado teríamos a historia dos descubrimentos, inventos, creacións, grandes figuras, pero por outro lado temos a historia das ideas. E son, eu creo que os dous aspectos que temos que contemplar. No século XIX prodúcense basicamente na ciencia española, e iso ten repercusións en Galicia, tres debates que van xuntos e que ademais interaccionan, que son a cuestión universitaria, a polémica da ciencia española e o debate sobre o darwinismo. A min, que cando facía preuniversitario me tocou estudiar a Menéndez Pelayo, que me resultaba tremendamente aburrido, e ademais non entendía nada daquelo da historia dos heterodoxos, tiña ademais un profesor de literatura que era Menéndez Pelayista a tope, porque ademais era santanderino, e a verdade é que para nós, alumnas de bacharelato no Instituto Rosalía Castro con 16 anos, o señor Menéndez Pelayo nos resultaba un peñazo absoluto e total. Pero, en fin, nesta polémica da ciencia española, pois se retoma a eterna historia de dicotomía entre tradición e modernidade, donde Menéndez Pelayo ou Laverde defenden as posicións ortodoxas, chegando a decir, por suposto, o catolicismo é un baluarte que ademais nunca impediu o catolicismo ortodoxo desde a contrarreforma, segundo eles, nunca impediu o desenvolvemento da ciencia. Así que deixan dun lado o papel dos Austrias e a Inquisición na cuestión da ciencia e poñen como exemplo maravilla, a Luís Vives e o padre Feijóo, ignorando, por suposto, Menéndez Pelayo non o cita, e Laverde tampouco, que Luís Vives estivo exiliado en Bruxas e que Feijóo se librou da Inquisición mercé a intervención de Fernando VI.
sin contar todas as polémicas e sinsabores que tivo que sufrir, que despois motivaron que o padre Sarmiento dixera que el non quería publicar porque bastante escarmentado estaba en cabeza allea. Respecto á cuestión universitaria, pois, claro, os acontecementos de 1875, que se chama a cuestión universitaria, afectaron a liberdade intelectual e científica e aparecen no outro bando da polémica da ciencia española, aparece Azcárate liderando, inda que non é o único, e aparece tamén Luís Imarro, menos coñecido, do Ateneo de Valencia, que interveu con un discurso sobre a vinculación entre o pensamento positivista co liberalismo, frente ao idealismo e espiritualismo, que sería a expresión, según el, das forzas reaccionarias. E dice Imarro, la ciencia necesita libertad de censura e de toda interferencia religiosa. E todo isto se mestura ca introducción, como falaba o profesor Cierres, do positivismo e do darwinismo, que aparecen mesturados e aparecen, ademais, non teño moito tempo de desenvolvelo, pero podemos comentalo, aparecen mesturados e de maneira non demasiado clara. Algúns autores, como por exemplo Glick, opinan que o alcance da polémica en cuanto a ideas científicas quedou nuns niveis moi superficiais nun e noutro bando. De todas maneiras, aparecen neste momento, pois, no Ateneo de Madrid, por exemplo, no Ateneo de Madrid hai uns debates moi fortes e moi importantes sobre o darwinismo e tamén me referirei inmediatamente á intervención de Emilia Pardo Bazán nesta polémica, neste afán de desmitificación que nos toca hoxe. Ben, todo isto se mestura ca cuestión universitaria, todo isto se mestura ca apartamento de profesores universitarios das súas cátedras partidarios do darwinismo, pero que se mestura ca súa posición liberal, política, é dicir, que se mesturan, aquí está moi claro, no 19, si noutros séculos está claro, no 19 está moito máis claro, están moito máis claras as interferencias ou as interaccións entre ciencia, tecnoloxía, sociedade, ideoloxía, religión e incluso me atrevería a decir que é psicoloxía. No caso do darwinismo, o primeiro libro de Darwin publicado en castellano, El origen del hombre, ou coñecido tamén como La descendencia del hombre, aparece en 1876 e a él se vai referir Carracido no seu ensaio sobre González Linares. Pero hai que esperar hasta 1876 para atopar defensas abertas do darwinismo. E para a súa normalización nas facultades e programas de estudios, aínda en 1878 continuaban destituídos moitos dos catedráticos que defenderan o darwinismo. Vamos a ir... Ando mal de tempo, non? Bueno, falarei brevísimamente, entón, da intervención de Emilia Pardo Bazán no darwinismo. Emilia Pardo Bazán, definida a si mesmo como unha libre pensadora, defensora da educación das mulleres, da dignidade das mulleres, e ela mesma se define como unha libre pensadora. Sin embargo, cando escribe sobre darwinismo, é efectivamente unha obra de mocidade, pero ela sempre defendeu que os coñecementos científicos deberían ligarse aos ditados da religión católica. E no seu artigo de Reflexiones científicas contra el darwinismo de 1876, ela di que vai facer asociacións científicas que se oponen a la teoría de la evolución. E acaba con unha tese, por un lado, di que prescinde dos feitos e desatende o método positivo, di ela sobre o darwinismo, e acaba dicindo que ante las esterilidades y fantasmagorías del transformismo resalta la fuerza y claridad de la concepción filosófica cristiana del universo. Para responder a Emilia Pardo Bazán, Rodríguez Mourelo, en la Ilustración gallega e asturiana, publica un artigo no que amistosamente, porque era amigo de Emilia Pardo Bazán, no que amistosamente rebate as teses de doña Emilia. Se ve que doña Emilia era unha boa coñecedora da obra de Darwin, pero que, no seu caso, os prexuizos religiosos impedíanlle ver un pouco máis alá. Ben, vou ir xa
a que todos estes progresos da ciencia no século XIX e todas estas dificultades tamén teñen a outra cara da moeda e que o pensamento científico sobre as mulleres no século XIX, e isto me pode levar a Rosalía. A ciencia no século XIX volve co paradigma de Anxo do Fogar, que facía referencia a profesora Davis, hai un pedazo, e volve, as mulleres deben volver ao fogar e deben volver ao seu papel de esposas e nais. Por lo tanto, pouco papel podían ter as mulleres na ciencia relegadas a este papel. Houbo moitas que loitaron contra esta situación e podemos citar, pois, mulleres como Ada Lovelace ou mulleres como Mary Somerville, que foi unha crítica de Laplace nunha obra que se estendeu por toda Europa durante moito tempo, e o que sí é importante é que desde a ciencia, tanto desde a medicina como desde a psicoloxía ou desde a bioloxía, se xustifica a suposta inferioridade na intelixencia das mulleres. E desde a frenoloxía, Emilia Pardo Bazán responde a estas teorías de Franz Gall, por exemplo, de maneira lúcida, non teño tempo de facer a cita, pero podemos comentalo logo, pero di que, claro, frente a estes argumentos de inferioridade física e mental, ela fala das mulleres galegas. As mulleres galegas que traballan no campo, que mentras amamantan ou están preñadas, coidan os animais, coidan o campo, etc., e que eso parece non preocupar, e, sin embargo, cando as mulleres van a acceder a algún posto de importancia, entonces os señores dicen, la escuela de Monsieur Proudhon, entonces é cando se preocupa e pon o grito no ceo. E, de feito, incluso se utiliza esta, na segunda parte xa, cando as mulleres comezan a acceder a postos e comezan a acceder á ciencia, na segunda parte do século XIX, pois se utiliza outro argumento máis sutil. E é que, claro, este acceso á ciencia pois vai entorpecer o seu labor non, a posibilidade de ser nais. E entón, como resulta que a doutora Castelli Vallespí, que é considerada a primeira doutora en medicina no Estado español, no 19 morre dun parto difícil, di, é aquí o argumento de autoridade. Esta señora accedeu a ser doutora, pero fíxense vostedes no que lle pasou. Ben, era Rosalía un anxo do fogar, e xa chego á última parte. Rosalía é ben sabido que recibiu instrucción que daquela se consideraba máis axeitada para unha señorita. Era ler, escribir as 4 reglas, música, debuxo e pintura. Pero sábese, como xa se comentou antes, que asistiu de maneira cotiá ás actividades culturais promovidas polo Liceo de la Juventud, onde estaba Murguía, Pondal, Aguirre, etc. Unha muller que na España e na Galicia do século XIX se atreveu a integrarse nestes círculos, que ousou publicar e escribir nunha lingua proscrita, non representaba precisamente o ideal de muller que propugnaba a sociedade hispana do XIX, afortalado polas ideas científicas, hoxe sabemos pseudocientíficas, daquel tempo. Que ocurría ca posición de Rosalía fronte á ciencia? Pois, como xa algunha intervención xa me pisou comiñas o profesor Fierros, dame a sorte de ser máis breve e xa vou rematando. Hai un texto de Rosalía que atopei nun artigo de Xavier Castro, non moi coñecido, donde Xavier Castro reproduce un parágrafo de Rosalía respecto á súa opinión da Universidade de Santiago de Compostela e o seu interese científico. E di que Murguía suprimiu, por certo. Supoño que nesta idea do mito, para que non parecese que Rosalía escandalizaba tanto, porque efectivamente dice, pues mi inteligencia no crecería más con haber penetrado como muchos en la gran Universidad Compostelana. Infinitos conozco que han oído allí en vano por largos años pomposos discursos, saliendo tan torpes al fin de su carrera literaria como si jamás hubiese llegado hasta ellos una sola palabra de ciencia. Parece que Rosalía non andaba a falta de autoestima, e esa imaxe da pobriña Rosalía, eu non digo que non sufriera moito, pero falta de autoestima eu penso que non estaba. A súa posición diante da ciencia, pero como ocorre na maioría das persoas da súa época, é ambivalente. E eu non me atrevería a decir que non diría que Rosalía non foi quen de seguir os positivistas nin os grandes homes da época. Eu creo, pero claro, é a miña visión, subxectiva e tendenciosa e parcial que di un colega meu. Eu creo que Rosalía sí que
albiscaba algo que se critica actualmente, e máis desde os estudios de ciencia e xénero, que é esa dicotomía entre razón e sentimento. Cando a ciencia se adscribe a razón, mentras que o sentimento se adscribe ás mulleres ou como moito a psicoloxía ou a psicopatoloxía. Entón, Rosalía sí que eu penso que se sitúa aí, que se sitúa nesa dicotomía, e que se sitúa máis, e aí coincido co profesor Fierro, sitúase máis do lado do sentimento que do lado da razón, entre comiñas. Pero para mí non é unha crítica, non é unha crítica, é unha posición. Logo, tamén é verdade que ela, si ben mostra admiración polo progreso, ela exalta as mulleres campesiñas, as mulleres labregas e todo o seu traballo que a mí me ten certas resoancias sarmentianas. O pai Sarmiento facía unha cousa semellante. Gababa o traballo das mulleres labregas, artesanas, etc., fronte ao desenvolvemento industrial. E iso serviulle para que o acusaran de reaccionario, pero eu penso que non era reaccionarismo. Podería explicalo con máis devagar. Senón que el vía as dificultades que para as mulleres tiñan esa integración no mundo industrial. As galegas que sacaban uns reais, decía el, da industria doméstica, cando a revolución, bueno, aquí a revolución industrial non se pode falar, pero as industrias chegan a Galicia, eso fai, pero non só a Galicia, fai que as mulleres, e iso di tamén a profesora Merinás, fai que as mulleres deixen de estar no mundo público, no mundo técnico e non digamos no científico. E vou rematando xa. Nas cartas a Murguía, Rosalía, aparte de queixarse bastante amargamente, cando ele estaba en Galicia e Murguía en Madrid, xa non sei se para esa afinidade desaparecera, pero ela queixase bastante amargamente e dice: mi querido Manolo, me pides que te escriba todos los días, pero tú non me escribes, non recibo cartas, eso por ese lado. E por outro lado, mostra a súa desconfianza da medicina. E ten unhas citas moi interesantes sobre que a medicina para os seus males, desde logo, non lle sirve de nada e non se fía de nada do médico que a visita. E xa para rematar, Rosalía ousou, e iso sí que é obrigado decilo, ousou desafiar o pensamento da ciencia experimental e da ciencia social do seu tempo, cando fai os alegatos a favor da educación feminina, cando denuncia a hipocresía que existe respecto ao papel das mulleres para cultivar o intelecto, e isto ten que ver directamente ca ciencia, e iso aparece nas súas personaxes, distingue, logo fai unhas dicotomías entre mulleres sometidas e mulleres rebeldes, entre mulleres divinizadas e mulleres demoníacas, pero, sobre todo, eu insisto en que a mí me parece moi importante, como parte das súas preocupacións, a defensa da educación das mulleres e do seu dereito a acceder a cultivar o intelecto da mesma maneira que o facían os homes. Non era, pois, un anxo do fogar, nunca deixa de pasar a oportunidade de intentar que as mulleres tomen conciencia da súa propia condición en contra das opinións da ciencia experimental e social do seu tempo. E o sinto moito porque me quedaron un montón de cousas no tinteiro, pero quedan para outra ocasión. Moitas grazas. Agora ten a palabra Mirta Suquet, investigadora do Grupo de Referencia Competitiva da Teoría da Literatura, do Grupo de Investigación Rosalía de Castro, da USC. Vai a falar de histeria e creación hacia unha poética de deseo femenino en las novelas de Rosalía de Castro. Bueno, muchas gracias. He estado tachando y quitando fragmentos porque sé que no se puede decir todo y que el tiempo intentaré ajustarme. En El Caballero de las Botas Azules, tercera novela de Rosalía de Castro, después que intentara pensar las relaciones de género y los conflictos de feminidad en la primera novela, La hija del mar, y de la masculinidad, en Flavio, Rosalía de Castro diseña un personaje fantástico inspirado por una musa andrógina que irrumpe en la sociedad madrileña de mitad de siglo para arremeter contra la verdad, en mayúscula. Como si solo un ser colocado fuera del universo referencial, venido de la nada o de Oriente, pudiera visualizar las derivas de lo real, o lo que es lo mismo, las consecuencias de la ética occidental. En el pozo de la medicina moderna,
que construye el Duque de Gloria, que es el personaje, y que se convierte en la alegoría fundamental de la novela, va a parar toda la producción literaria y científica de la época, porque una vez liberada de ella, la verdadera ciencia, y cito, ya no tropezará con escorias en el camino de la sabiduría. ¿Cuál es la verdadera ciencia? ¿Cuál es el libro de los libros que deja como legado el Duque de Gloria al final del Caballero de las Botas Azules? Su contenido, sin ser explícito, es sin embargo inequívoco. La Babel resultante de todos los libros deviene vacío mismo y supone la necesidad de empezar a pensar de nuevo. Podemos releer en esta alegoría de Rosalía de Castro la demanda a otro mundo alternativo donde la producción de verdad esté menos sujeta a la moda, a la superficie, al impacto de lo novedoso en una modernidad frágil y siempre revocable. Si releemos cronológicamente la obra narrativa rosaliana, descubriremos la apuesta de Rosalía de Castro por una verdad pequeñita, una verdad subterránea, más cercana a los lenguajes de la intuición y la experiencia, a los recursos del no saber propio de las mujeres, los niños o las clases bajas. Precisamente uno de sus tantos personajes excéntricos, protagonista del Primer Loco, hablará de esas verdades que parecen quimeras, al margen de los lenguajes positivistas, pero que actúan justamente como verdades para quien funciona en ellas. Si en el plano de las supersticiones de Castro había lanzado una aguda crítica en La hija del mar a las sociedades ceñidas por tales prácticas, en su última obra parece entender que en la brecha entre la ignorancia y la injusticia, la superstición se acomoda como una posibilidad de acceso a la autoexpresión o a la libertad desde la dimensión emotiva. Así, y cito El Primer Loco, si el médico siente alguna alteración en su organismo, algún desarreglado latido en su corazón, puede decir casi con seguridad si es causa de semejantes trastornos un exceso de crasitud en la sangre. Mientras el campesino, por ejemplo, completamente ajeno a la ciencia, achacaría los mismos síntomas a bien diversas causas, fundamentalmente las relacionadas con los sentimientos. Por eso, todo lo que para ti es pura fantasía, le dice un personaje al otro, es para mí realidad, que mi alma concibe y siente. En efecto, el diálogo que ocurre en la novela entre Pedro, el racional, y Luis, el loco sublime, no se posiciona entre realidad y fantasía, aunque así lo parezca, o entre el pragmatismo y la necesidad de acceso a una dimensión inconmensurable e utópica. Se trata más bien, pensamos, de un debate en torno al poder y la posición de enunciación, que se nos revela altamente deudor de una capacidad irónica con la que De Castro encara la modernidad. ¿Quién traza y desde dónde las fronteras de lo creíble y decible, o incluso de lo que merece la pena ser pensado, aún a riesgo de una suspensión de la credibilidad en tantos sujetos? De hecho, al final lo encierran en un manicomio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué discurso, el de Pedro o el de Luis, deberá leerse bajo sospecha? En el marco general, De Castro opta por lo que Bernard Williams llama verdades cotidianas, que no necesariamente son verdades familiares o reconocibles, arraigadas en los relatos positivistas, sino por el contrario, verdades que ponen la cotidianidad bajo sospecha a partir de la virtualidad de la experiencia de proyectar necesidades de veracidad, contingentes, transitorias. Verdades que vienen de la mano de la sensibilidad, de las emociones, la puesta en escena de su descontrol, en vez del control de las emociones, y también de la capacidad creativa y utópica, pero sobre todo, y ello hay que enfatizarlo, de la certeza del fracaso, toda vez que tales verdades producen sujetos outsiders, como la propia Rosalía. De Castro, a diferencia del lenguaje naturalista de Pardo Bazán, huye de la verdad en mayúscula en tanto tal, y se refugia en la extrañeza, en la no identificación de sus personajes con el sentido común, y en el plano estilístico, en la apelación a lo alegórico, a lo fantástico, a lo gótico, como ciertas zonas del romanticismo, de Hoffmann Poe. Esta huida de la verdad se verifica sobre todo en la elección de los conflictos situados en personajes marginales, sujetos dislocados, física y psicológicamente, cuyas torpezas para desenvolverse en los repertorios consensuados los convierten en extraños, extranjeros, seres que hablan otro lenguaje ajeno a las comunidades representadas en la obra. Los modelos de comprensión científica de la ilustración, parece decirnos la autora, conducen a la negación de la libertad individual y política. No podemos olvidar ese último loco encerrado, ¿no? que habría podido ser la cabeza de la regeneración del país y que sin embargo se ve frustradas todos sus sueños, ¿no? La pregunta evidentemente, si esto es así, ¿mediante qué vías sociales e intelectuales esta libertad puede ser veraz y verificada? La pregunta evidentemente queda sin respuesta en la obra rosaliana, aunque la constante puesta en crisis de la ética colectiva
que lleva a cabo a través de sus novelas desvela cómo esta ética es producida por fuerzas hegemónicas y el coste que ello implica para las subjetividades desacomodadas y o incómodas. Para entender por qué De Castro condena al saber de su época la destrucción a través de la metáfora de el pozo, ¿no?, en El caballero de las botas azules, convendría releer la obra rosaliana identificando dónde emerge este saber y dónde es contestado. La locura es estar dislocado, fuera del lugar, del sentido común, que viene a ser, en definitiva, estar fuera del sentido de la comunidad. Será uno de los temas fundamentales de las novelas rosalianas. La locura como sintomatología de subjetividades que no logran, ininteligibles, producidas por una modernidad emergente que irrumpen en los ámbitos locales y desencajan lo preestablecido. Los conflictos relacionados con la locura se convierten en estrategias para Rosalía para analizar cuestiones en torno a la función o disfunción social, la productividad de los sujetos y las problemáticas de adaptación a roles de género y clase en La hija del mar, en Flavio, en Ruinas, menos explícitamente en El caballero y luego en El primer loco. Sin embargo, la representación rosaliana de la locura no permanece estable a lo largo de su producción narrativa. Varía sutilmente dejando tras de sí la huella de la variación de los discursos médicos, como ha sido advertido ya por María do Sebreiro. En el tránsito se verifica un recorrido desde una poética marcadamente romántica, con su localización de las emociones en el corazón, tal es el caso de La hija del mar y de esa pena, de ese pájaro que tiene entrampado en su corazón el personaje de Esperanza, hasta la representación de la locura como una disfunción cerebral a tono con las teorías frenológicas que ya habían sido establecidas por Gall, fundador de esta disciplina en 1802, pero cuyas ideas tardarán medio siglo en entrar a España. Esta evolución en torno a la topología de la locura se completa, bueno, se aprecia en Ruinas, en el personaje de Montenegro, quien en su delirio habla de esa pena que primero le nace en el corazón, pero que después se le sube al cerebro y lo martiriza, ¿no? Y ahí está como el pensamiento de bisagra, aún atrapada en lo romántico, pero ya dando ese paso hacia otra idea de la locura, del lugar de la locura. Esta evolución en torno a la topología se completa la topología de la locura se completa en un breve cuento publicado póstumamente y presumiblemente de Rosalía de Castro, precisamente titulado Locura. En él Rosalía confirma una visión de la enfermedad mental, ya como tal, más cercana a las ideas frenológicas y a las representaciones naturalistas de la locura. Aquí ya aparece el manicomio en su funcionamiento cotidiano, ese manicomio que aparece al final del primer loco que va justo a empezar a surgir. Recuerden que es justo el primer loco del manicomio, que vivirá en el manicomio. En este breve cuento se produce ya la ruptura con el lugar común romántico, convirtiendo al corazón del amante, reducido a su función orgánica, los latidos, en el delirio monomaníaco de la mujer. De Castro transfigura los latidos del corazón en una expresión cuasi científica, neuronal, que explica la conversión del signo convencional en patología. Ella escuchó el rítmico latir apasionado que la corriente nerviosa depositó allá, en algunas células recónditas del cerebro, estremecido por la fiebre y la tortura. Ya vemos otra manera de... Llegados a este punto, me gustaría retomar la representación de la locura femenina en la primera novela de Rosalía de Castro, La hija del mar, y leer a través de ella algunas ideas médico-psicológicas de la época que directa o indirectamente son reproducidas y contestadas por Rosalía. Me parece significativo comentar brevemente el artículo La medicina moral, empleada en el tratamiento del histerismo periódico, del doctor Juan Ramón Barcia, publicado en la Revista Médica en 1848, texto que se puede considerar el primer artículo sobre histeria femenina publicado en Galicia. La medicina moral jugó un papel decisivo en las prácticas médicas españolas de la época. En este caso, Barcia se afilia a la tendencia terapéutica que toma en consideración el papel patogénico de las emociones y por consiguiente valora la readecuación de estas emociones para devolver el curso de la normalidad a sus pacientes. A diferencia de las múltiples formas de locura que empiezan a ser definidas en la época, la histeria es una entidad que escapa al control médico,
a la precisión de su semiosis, de sus lenguajes. Como todos los médicos que han debido enfrentarse a la inestabilidad cualitativa de la histeria y a encuadrarla en un cuadro nosológico desde la época clásica, lo que más parece preocupar a Barcia de la histeria es, y cito, lo poco que se conoce de su localización y patogenia. En tal sentido, a Barcia le preocupa, además, la periodicidad de este mal, eminentemente femenino, pero esta periodicidad suele ceder a los remedios morales. Valdría la pena citar la definición que el médico gallego hace de la mujer y que le permite fundamentar su terapia moral. Y así advierte: la delicadeza y movimiento de su organización, y eso remite a ese útero errante que provoca la histeria, según desde Galeno, la delicadeza y movimiento de su organización y su educación poco favorable para su desarrollo convierten a la mujer en un espejo propio para recibir todos los objetos, representarlos vivamente y no conseguir conservar ninguno. Capaz de varias sensaciones e inhábil para profundizar en alguna, sigue decididamente todos los impulsos de su corazón. Su caracterización de la mujer remite a juicios estabilizados por prácticas de subordinación que construyen a la racionalidad femenina como un espejo o superficie pasiva que reproduce el mundo sin interactuar con él o transformarlo. En esta ligereza cuasi infantil de apropiación del mundo se halla para Barcia la causa de la histeria, en el carácter impresionable de la mujer. Pero lo que nos interesa resaltar es el modelo terapéutico que propone el médico y que intenta reprogramar el pensamiento y las emociones femeninas. Dirijamos el pensamiento de la enferma a contemplaciones profundas, a meditaciones abstractas, con el objetivo de reconcentrar la acción inervadora, de fijarla en un punto, a ver si se concentra en algo, ¿no? En un punto ese cuerpo desorganizado, de fijarla en un punto, evitando así sensaciones de otra naturaleza. Encaminemos su atención a lo sublime, hagamos penetrar su espíritu en un mundo intelectual, elevémosla sobre la materia, emancipémosla, en cierto modo, de esa organización y subyuguemos las demás sensaciones orgánicas. Emancipar y subyugar, dos acciones referidas al cuerpo femenino, aparentemente contradictorias, expresadas una a continuación de la otra, parece ser el programa terapéutico de Barcia. Emancipar a la mujer a través de la razón, de ese cuerpo caótico e inestable, en movimiento e impulsivo, para de esta forma subyugarlo. Un control del delirio y la desorganización corporal histéricos que consolida la incipiente estructura burguesa y sus valores a través de la relación familiar basada en la autoridad paterna, ahora en manos de la figura del médico. Me interesa este artículo porque la terapéutica moral que propone Barcia conecta directamente con la representación de la histeria y la locura femeninas reflejadas en La hija del mar. A diferencia de la práctica clínica del médico, De Castro muestra, probablemente anclada en su propia experiencia como creadora y como mujer, cómo la reflexividad no preserva de la histeria y de la locura, la atención a lo sublime que reclamara el doctor Barcia y que en la novela remite directamente al tópico de lo sublime romántico, encarnado en la magnificencia del océano, no cura la histeria, antes bien la provoca o la acentúa, en tanto convierte a la mujer en una figura diferente del resto de las mujeres que sí tienen internalizados sus roles de género. En efecto, el personaje de Teresa se construye sobre el modelo romántico masculino representado por Byron en el Manfred. Pero el veedor que contempla el espectáculo inenarrable de lo sublime en la poética romántica es sobre todo o únicamente un sujeto masculino. Y en este punto, bueno, podríamos referir las ideas de Kant, en fin. De Castro parece contestar a Barcia poniendo de relieve el sinsentido que representa el cultivo de la individualidad en términos masculinos dentro de una sociedad basada en la delimitación de los roles y en el encierro de la mujer en el ámbito doméstico, de la contemplación del mar, de la exacerbación de la sensibilidad y de la capacidad artística que como sujeto libre Teresa es capaz de desarrollar. La novela pasará en su segunda parte a mostrar la domesticación a que será sometida la mujer en la casa familiar. El matrimonio vendrá a ocupar el lugar del correccional. Al regreso de Alberto Ansot, Teresa es encerrada a cal y canto por el marido en El Paso, situado a un cuarto de legua del pueblo de Murquía. La saca de ese raptus romántico frente al mar. Este encierro desempeña un papel correctivo. La casa misma, alejada del pueblo con una alta tapia que separa el espacio interior del exterior, semeja un correccional, una casa de locos.
En ella, Teresa deberá reaprender el oficio de esposa y de ama de casa. La enajenación en esta primera novela será entendida sobre todo como un exceso de sensibilidad y un cultivo de la libertad individual. Libertad que en el caso de la mujer evidentemente conlleva la histeria. La gestión individual de la libertad, apreciada como absoluta, una libertad que pretende desatarse de los mecanismos de socialización impuestos al individuo por el biopoder, será uno de los rasgos con lo que la modernidad hará identificar a la locura y libertad. La libertad, en el caso de la novela de Rosalía, remite evidentemente a la no adecuación de los personajes femeninos a los roles y comportamientos de género que la comunidad espera de ellos. Por otra parte, De Castro deja muy claro que la locura femenina, tipificada hasta el cansancio por los discursos médicos y culturales, es un lenguaje que, sin embargo, corre paralelo al de la locura masculina, solo que esta última se expresa en los códigos de una hegemonía que difícilmente puede ponerse en duda. Ansot es, como advierte el personaje masculino, es, como advierte Teresa, el verdadero loco, que produce el caos en las estructuras familiares de la novela, el incesto. Pero su dominio incontestable, ejercitado en el ámbito privado y doméstico, lo libera de tal acusación. A través de Ansot, Rosalía desembrosa una especie de locura legitimada que se ejercita en el poder tiránico y en la suspensión de la moralidad que dicho poder produce. Mientras que la locura femenina vendría a ser la puerta de escape transitoria establecida por los propios discursos culturales. Aunque solo una puerta de escape real por la que Teresa escapa, y esto hay que precisarlo, lo decía antes y he saltado este fragmento, aunque solo una puerta de escape real por la que escapa Teresa para prenderle fuego a la casa familiar, se presenta como la opción adecuada para la rebeldía y en este sentido, en advertir que sí hay una puerta objetiva y no una simbólica que nos lleva a la locura y a la puesta en crisis de nuestro papel como representantes, o sea, representantes de nosotras mismas. Eso se ve en la novela muy claramente cuando uno de los personajes está totalmente enajenada, es cuando menos poder de representación tiene, o sea, la representa el médico y Ansot, que se hace pasar por amante. El médico es incapaz de leer qué hay detrás de la historia de ese personaje que delira y no es capaz de descubrir que lo que se trata es de una dominación y de una mentira, ¿no?, que ha tejido este personaje para tenerla consigo. O sea, solo cuando pasa este estado y regresa a la razón, de alguna manera, es cuando la transgresión y la posibilidad de enfrentamiento es posible, ¿no? Como si no apelando a las tácticas estas del débil que tan en práctica están puestas en ese momento por los discursos culturales, no sé, un artículo como La nerviosa en las españolas pintadas por los españoles. O sea, es un claro ejemplo de, ay, qué bien viene la histeria a la mujer porque se libra de todas las cosas que no les gusta. Pues Rosalía parece desentenderse de este tópico y los personajes no usan su dolor o no usan como una estrategia para jugar con la situación de dominio, sino todo lo contrario, ¿no? Están sometidas doblemente en ese momento. Solo cuando logran enfrentarse y encarar, que es una escena brillante, ¿no? La que Teresa se encara y deja su llanto, su victimización, es solo que escapa, o sea, y prende fuego a la casa, y es cuando logra oponerse, cambiar los roles, ¿no? Bueno, por último, quería regresar a una cita, y no sé cuánto tiempo tengo. Bueno. En el pasaje en el que Teresa, ese pasaje en el que se sienta a llorar frente al mar, frente al océano tempestuoso de Finisterre, se da cuenta sobre todo de la imposibilidad de que esta mujer, poeta de lo grandioso y de lo trascendente, diferente a las aldeanas que habitan las montañas, ame el espectáculo de la tierra. El océano, lugar masculino por excelencia, será su objeto de contemplación. Como nos hace saber la narradora, Teresa cultiva, por pura intuición y sensibilidad, la verdadera poesía, trascendente y masculina. Mientras que la poesía femenina, cultivada por el resto de las mujeres de la comunidad, es una poesía de lo nimio, lo intrascendente, poesía sentada en lo terrenal y en la inmanencia.
En tal sentido, la sensibilidad creativa de Teresa es identificada con la poesía masculina. Teresa es poeta, no poetisa, lo que la convierte, como hemos advertido, en una figura excéntrica, dislocada, fuera del lugar desde todos puntos de vista. Suponemos aquí una intensa negociación entre la aspiración de la propia Rosalía de Castro por apropiarse de los registros de una literatura legitimada, cuyos referentes son masculinos, o decantarse por otro tipo de poesía menor, que por el contrario alcance su legitimación en el proyecto de reconstrucción de un espacio cultural, comunitario, conectado con la fundación, conectado con los presupuestos nacionalistas que van a sistematizarse a partir del Resurgimiento gallego. Negociación que se hace evidente, además, el papel precario de la mujer escritora, entrampada en moldes creativos marcados por el género y las expectativas sociales, que de trascenderse supondrían, como en el caso de Teresa, una incomprensión como sujeto y como autora. En el plano literario, los personajes de Teresa y de Mara, en Flavio, son los referentes más cercanos de esta construcción patológica de la mujer creadora que Castro se anima a contestar. Justamente en Flavio, la figura de un médico cuya actuación, vale la pena aclarar, desvela su incompetencia para profundizar en los laberintos emocionales del personaje femenino. Se dice que es misántropo, después sabremos que ese médico es misógino. Este médico aconseja a Mara sobre qué es la poesía femenina y dice: si supieras cuánta ternura, cuán dulce sentimiento inspira el rostro de una mujer bañado en lágrimas, cuánto es amada la que se resigna a sufrir. He aquí la verdadera poesía de la mujer. Rosalía de Castro, sin embargo, se apropia de la medicalización de la feminidad, esto es, de la histeria y su relación con la supuesta hiperestesia femenina, para contradecir los argumentos biológicos que declaraban la incapacidad de la mujer para la escritura. Y lo hace justamente a través de este personaje femenino, Mara, que era aconsejada por el médico a llorar pasivamente, y qué bonita es esa poesía de la mujer. Y dice Mara: los que creen que el universo ha creado tan solo para ellos sus bellezas, dicen que suena mal en boca de mujer los consonantes armoniosos, que la pluma en su mano no sienta mejor que una rueca en los brazos de un atleta. Y tal vez no les falte razón. Aunque difícil de convencer, solo hubiera levantado mi voz cuando hubiese alguno que dijera que para ser poeta se necesitaba, además del talento, y ahí viene la medicalización, mucha bilis, mucha sensibilidad nerviosa, propensión a la melancolía y un deseo innato hacia lo que no puede poseerse. Entonces, ¿quién más que las mujeres tendrían condiciones de verdaderos poetas? Los hombres no pueden decir siquiera que tienen histérico, y esa es una musa tan fecunda. Moitas grazas. Agora, por último, ten a palabra Margarita García Candeira, profesora de Didáctica da Literatura Española da Universidade de Huelva, pero membro tamén do Grupo de Investigación Rosalía de Castro da USC. Vai a falar sobre o ser natural e a dialéctica entre natureza e cultura nas obras de Rosalía de Castro. Bueno, eu en primeiro lugar quería agradecer ao Consello o convite a participar nesta xornada e a darme a oportunidade de aprender tanto e de tantos. A presenza intensa, escoítase ben, sí. A presenza intensa do medio rural e dunha natureza frondosa e fértil, un tanto edénica na poesía rosaliana de Cantares, resultou, sen dúbida, un dos elementos máis subliñados pola crítica rosaliana máis clásica e foi, ademais, elevada a emblema paisaxístico da identidade galega. O protagonismo do natural, porén, non debería facernos esquecer a sensibilidade rosaliana ante as cuestións relacionadas co desenvolvemento cultural e co coñecemento. Moi ao contrario, unha ollada global á súa concepción do ser natural pon de manifesto unha vinculación tácita cos discursos científicos, técnicos, médicos e políticos do momento. Dende unha linguaxe que fuxe da asepsia e da disección, Rosalía articula unha posición que procura atender as zonas en penumbra da existencia humana e da natural,
que non semellan aproximables desde as ópticas en auxe no momento. O avisamento rosaliano ante a ciencia e a técnica como símbolos do progreso atopa concreción transversal en varias pasaxes da súa obra poética, tanto en Cantares como en Follas Novas, e aparece de xeito explícito, como xa se dixo nesta mañá, nunha serie de versos de En las orillas del Sar. Estes enuncian a incapacidade do pensamento racional para abranguer o misterio do insondable. Así, una lucierna entre el musgo brilla, lamenta que, en vano el pensamiento, indaga y busca en lo insondable, o ciencia, siempre, al llegar al término, ignoramos qué es al fin lo que acaba y lo que queda. Moi significativamente, a composición desde los 4 puntos cardinales contrapón a marcha que cobra a forma dunha peregrinaxe lineal e ordenada ao templo de Cienpuertas do progreso, co labor cíclico e antihegeliano do tear de Penélope, con quen a voz lírica se identifica. Cuestionase así implícitamente a filosofía do tempo na que descansa a sacralización do progreso. Pero, ademais, esta retracción fronte á exaltación contemporánea dos avances da civilización atopa na obra en prosa da autora unha consonancia fundamental coa formulación dunha natureza ambigua e negativa, que, en contradición parcial coa súa poesía, afasta a Rosalía do ideario romántico e pastoral baseado na idealización do natural. Interésame explorar como a prosa rosaliana desenvolve unha conexión esencial, malia que ambivalente e refractante, entre o home e a natureza a través da imaxe da terra, que é, literalmente, berce, materia e sepultura daquel. A sabedoría negativa que a terra posúe e que transmite ao home parece desestabilizar calquera dicotomía entre natureza e cultura, como se pode ver nos relatos rosalianos que, dun xeito máis ou menos preciso, recrean moldes da novela de aprendizaxe. A parte de matriz vital e de lugar de sepultura, a terra constitúe o material do que o ser humano está feito. O relato do Xénese ofrece o molde fundamental para establecer esta unidade sustentada sobre a imaxe do corazón, centro neurálxico da psicoloxía emocional dos personaxes rosalianos. Un poema xa nomeado de En las orillas del Sar fala de un corazón que de la vil materia y del barro de Adán formó sus ídolos. Formulas así unha imaxe profundamente materialista. Al fin el barro no es más que barro, dirás en el primer loco, sobre a que se erixe unha clasificación de tipos humanos e sociais. Por unha banda, a calidade da terra do corazón permite ou impide a frutificación literal das emocións, e non é difícil ver como na obra rosaliana os personaxes se dividen entre aqueles que amosan unha grande fertilidade sentimental e aqueles caracterizados por corazóns secos como rocas das que nada pode florecer. Así aparece Mara, a quen chaman la sin corazón, e a que tanto Flavio como Ricardo reprochan a súa aridez, dicíndolle o primeiro que sois tierra estéril, donde non frutifica ninguna semilla, e o segundo que é un corazón de roca. Idénticas palabras son as que adica Luís para falar da reticencia de Berenice, a que tacha de criatura seca de corazón como quien ha nacido sin él, en el primer loco. É interesante ver como a inocencia se liga ao florecemento emocional nas palabras de Ricardo, que di «Nada como el primer amor, es la única planta que arraiga en el corazón», pero, sobre todo, é especialmente chamativo constatar como a sequidade ou a aridez da roca actúa como censura masculina do rexeitamento feminino. A imaxinaría tirada da agricultura é tamén característica de literaturas xurdidas en culturas campesiñas, como se ten estudado, por exemplo, a propósito de Irlanda ou de Galicia. A ambigüidade desta matriz terrestre trasládase inevitablemente á natureza humana e social. Deste xeito, o vencello entre individuo e natureza atopa unha dimensión clave na sabedoría negativa que a terra agocha e que transmite ao home en instantes de escura lucidez, instaurando unha fisura e impedindo unha comunión armónica entre eles. Non é difícil atopar pasaxes que presentan unha natureza autónoma respecto do sentir dos protagonistas, invalidando a identificación proxectiva romántica. Numerosas pezas de En las orillas del Sar amosan que a conexión entre suxeito e obxecto típicamente romántica semella ser flor de xuventude, pois o discorrer do tempo acaba contrapoñendo o eterno renacer do natural coa finitude propia da conciencia individual. Esta dislocación foi precisamente teorizada por Paul de Man a propósito do romanticismo radical de Wordsworth e Rousseau e certifica a unión vital entre terra e morte que aparece nas novelas rosalianas. En case todas elas aparece a imaxe do cemiterio e a do enterro, as que se liga ao coñecemento fundamental da morte. En el primer loco,
Luís fuxe do eco sordo e acompasado e amarguísimo de la tierra que caía sobre la caja de Esmeralda. Unhas palabras desta obra de 1881 ilustran a perfección o coñecemento que a Terra agocha e que non é rebatible mediante ningún discurso científico. Di, ¿quién desearía saber tales cosas mientras pudiesen permanecer ocultas a sus ojos en el misterio? En vano, sin embargo, pretenderíamos huir al castigo a que en lo alto se nos ha sentenciado, porque los velos más espesos se rompen ante nosotros, que tenemos que ver lo que escondían. Ábrense los duros peñascos y hablan los muertos para mostrarnos el engaño, el abismo, la mentira, para hacernos oír la verdad que ha de sumirnos en negra desesperación. A ambivalencia funesta que a Terra alberga semella desestabilizar calquera dicotomía entre estado de natureza e estado de cultura na prosa rosaliana. A exaltación do bo salvaxe rusoniano non se dá sen fisuras, senón que vai ligada a certas reticencias. Por unha banda, a natureza en estado puro e absoluto tende á tiranía e á crueldade, como amosan varias pasaxes de Flavio. Por outra, os personaxes caracterizados pola inocencia tenden a sufrir un final desgraciado, como é o caso de Esperanza ou Fausto en A hija del mar, que, a diferencia de Flavio, non aprenden as leis da supervivencia. Ese proceso de aprendizaxe cara ao coñecemento recrea componentes do mito fáustico, fundamental na modernidade. É sabido que Spengler vía na ansia de saber do protagonista goetiano, que o levaba a vender a súa alma ao demo, o síntoma da decadencia occidental. E, en parte, esta decadencia viña provocada pola separación do home do medio natural para migrar masivamente ás cidades. Este esquema existe en Flavio, que, movido por unha sede de experiencia e de coñecemento fundamentais no malditismo moderno, deixa o entorno natural do Pazo de Brediván para ir á cidade. Davis e Rábade teñen estudado este proceso de separación gradual da natureza natal, e Davis sinala como Flavio, estando xa na cidade, procura periódica vivificación acudindo a emprazamentos naturais. Interésame destacar o protagonismo que a Terra ten neste desprazamento do campo á cidade, ao converterse no obxeto dun doble movimento de atracción e repulsión que teñen lugar moi significativamente en forma de caídas, os dous. A marcha do espazo natural compárase cunha caída literal, a que se refire a Pousadeira cando fala con Mara e coa súa nai de Flavio como, cito, un viajero que, según ella, había sufrido como un mártir las consecuencias dunha horrible caída. Xa antes aludira á sociedade como un abismo profundo e resbaladizo. Porén, tamén o retorno periódico á natureza acontece en forma de caída, mediante a que o protagonista atopa contacto material e físico coa terra. É sobre todo impactante, hai varias imaxes relacionadas con isto, pero sobre todo impactante o seu falido intento de suicidio no capítulo 30. Toda a natureza ao seu redor canta a vida, pero ele ignora esta parte armónica e afunde o seu rostro na terra. Esta parece contaxiarlle un saber amargo e radical que raia no cinismo e que non pode, por tanto, facerse depender exclusivamente dos seus desenganos co funcionamento da sociedade. Di así: Flavio se tendió en el suelo con el rostro pegado a la tierra después de escribir tan desordenadas frases, permaneciendo así algunos instantes. Cuando se levantó, había en su rostro algo de la dureza del pecador impenitente. No se burlaba del cielo, pero había caído en esa indiferencia amarga, en esa indolencia por la cual se va uno resbalando lentamente hasta el crimen, acompañado de los remordimientos que no evitan entonces el mal y mortifican el espíritu. En medio de la dolorosa flojedad que revelaba su actitud, había algo de satírico y mordaz en su mirada, algo de cinismo en su sonrisa. A escena non é illada na obra rosaliana. En El primer loco, relato de contraaprendizaxe baseado igualmente nun amor desbocado, Luís tamén cae na terra despois da decepción amorosa. O lugar é semellante, un espazo liminal entre o campo e a cidade, representado nun muro que, dice, sirve de límite a las huertas. Xusto alí aparece a xitana, personaxe a medio camiño entre natureza e cultura, cando ele está, cito, tendido boca abajo sobre la hierba, mordiendo la tierra. Tampouco debe pasarse por alto o feito de que un dos tolos de Conxo, dice, empeñábase en devorar con repugnante e ansiosa avidez la gredosa tierra. Non hai que esquecer que a caída e o coñecemento están intrínsecamente unidos na tradición cristá e que é precisamente a conciencia de mortalidade o castigo que impón Deus ante a ansia de coñecemento dos habitantes do paraíso. Harold Bloom explica precisamente que a condición humana de anxo caído
radica nesta conciencia de finitude. Alén da